Chaisim. Okay, okay. Barbecue. Okay. Salad ng palaya. Mas kanagra daw siya mag-lunch na. Sabi sa'yo, madam, ano na eh. Day! Best friend na eh. Mahirang magpera, di. Sige, hipos ka lang. Kain-kain. Pork ribs na barbecue with sauce. And chicey. Yan ang rice namin. Thank you sa cook. Kahit may sakit, nag-cook pa rin.